Okay, let's go. The time we are waiting for. The main event. Kay Mituhan sa Pangdako, Cebu City, bakbaka na. Team Cebu City versus Team Mandawi. Team Mandawi, Jubil Regiapon versus Team Cebu City. Jason, Jobert, and Shantoy. Okay, game 1 of Division 3. Lah, kadiha. Inside 2-0 na mga birds. This game is presented to you by Arnoco Ono Disco Mobile Promotion and is sponsored by Cons G. Arnoco. Na itong sponsor si Consial G. Arnoco. Alaga kayo ng bula mga birds. La, Jubil na mo ba? Bang! Bisi. 2-0 mga birds sa atong game 1 na. 2-0. Pabor sa Team Cebu City. Bola sa Team Mandawi mga birds. Servisyo Hapon 2-0 mga birds. Hapon Milamba. Counter by Jobert. Short ang tukmod ni Reggie Caban. 2-0 mga birds ha. 2-0. Servisyo Jason. Lah, nasud ang tirang hapon. Wa damhang hapon mga birds. Side out, 2-0 lang yapon. Bola sa Team Mandawi. Shout out at Tatay Conrado Aliga. Belated happy birthday ni Tatay Conrado Aliga Diaz Al Lopez. Jubil, bidaklak. Ipunaan. 2-shot combination. Buhagay si Shantoy mga birds. Ono dos na. Servisyo Rigi. Lagyap ang Shantoy. Tokpon ni Rigi. Sao ni Shantoy. Bang! Naku ang suwanan. Halagi sa pira pag Rigi. Lingawa Rigi ka ba no? 2-iguales mga birds sa atong game 1. Shout out Bus Junjit, Rice Ambag. Shout out Kunsial Silso Gabunada diya sa Kalunasan. Shout out Jok de la Calzada Cañete. When 3-2 na 3-2. Team Mandawi is ahead by 1 point. Shout out Consial Jewel and Consial Rosalie Montalia. Pokot. Shout out sa ni Bus Juntox Cabreros. Shout out ni Jimboy Sukiti natindan sa ato ang bakbakan on dire. Karong hapon na dire sa kay Mituhan. Dire sa Pangdako. Shout out sa ni Sadam Forever Daging Breaker. Shout out sa ni Busyul. Lah, Chris Busyul Kanyasa mga birds. 3-iguales na. Servisyo Santoy. Sagang hapon. Jobert overhead. Nadipinsa hapon. Jobert nasad. Gian sira ni Jubil. Out ball. 3-iguales mga birds sa atong game 1 na 3-iguales. Servisyo the high flying spiker Jubil Lucante. Sagang Santoy. Reject nakatungkod Jobert Milaras. Sagang hapon. Lah, Jubil. Dak. Lah, dapabun na lapon. Sagang Santoy. Lah, the master TikToker oh. Jobert. Ay! Dito man gibagdok sa ong Jubil ang bulang hapon. Men in uniform, shout out sa mga men in uniform. Sila si Sir RR Musan, Sir Philip Taburada, Sir Palanas, Sir Bambam Hugan, Sir Jemer Hugan, Sir Sean Michael, Sir Jerome Incalyado. Og si tara Jubil 2-shot condition. Jubil again 3-shot. Got destroyed si Shantoy Labra mga birds. 3-iguales lang yapon mga birds sa itong game 1. Shantoy may palupad. Out ball nasubrahan. 4-3 na mga birds. 4-3. Jump pa katong korte nila sa kay Mituhan. Dire sa Pangdako. Reggie Sound Jobert bang countered by Reggie Caban. Sa Shantoy. Why nakakuha.
Istiman. Boss Jones Alionar, shout out. Boss Ili Tihano, shout out. 4-3 ha. Sumno. Kuha pa Jubil. Murak ni Santoy. Patay hashtag ukok. Servisyo, Iguales 4 na. Jubil, Saud, Santoy. Hapon, my goodness. 5-4 na mga birds. Nilabaw ang Team Cebu City sa kapuntos. Servisyo, Master TikToker. Hapon, Milaib. Kuha Santoy, drop shot. Dabasan, Jubil. Pikhan ng overhead. Out ball, gamayag Susan Roses. Gamay ragyo kay Ligas ni Jason. 4-5, servisyo, the silent assassin, Reggie Caban. Jumino anti-firing. Added by Hapon. Wow, kagwapong Jason ay. Wapuhang Jason. Pugi kay Jason mga words. 4-5 mga birds at skora. Hapon, may palupad. Gilaras, Rigi. Die boy. Light. 6-4 mga birds. This halftime is brought to you by the Crunchy and Tasty Maricel Anthony Ciceron. Pwedeng ulamin sa sarap. Mapalit na ninyo sa newly open nga branch diha sa Kansuhong Talisay. Na diha ang Maricel Anthony Ciceron o mga pasalubong. O gusto mong disco, Arnoco Ono Disco Mobile. Basta disco, one aisle line pa, Arnoco Ono. Buto-buto ang inyong dughan sa magkusog na baho. 4 City mga birds. Servisyo Santoy. Jobert. Bundak ni Jubel, saggang. La. Santoy, Pictus. La. Mr. Express. What a shot. 4-8 na mga birds, 4-8. Servisyo Santoy para 9 na. Jobert again. Hapon, yay! Bundak, way tihik-tihik. Yan, toto. Pasok. 9-4 na. Last 3 na Team Cebu City mga birds sa atong game 1. Main event bakbakan na to diris kay Mituhan sa Pangdako, Cebu City. Servisyo Santoy. Layay, Santoy may pusing. La, Jobert pa sinas balikan ang sintro. Bangag. Gis 4 na last na ang Team Cebu City. Servisyo Santoy. La kaniha, kuha pa side view Santoy. Bang! La! Giday ba Jumil? Kalamay sa buhol. May pilits bagol. La! Kuha pa. May baul. Bang! Paaksit ang Team Cebu City. Pagbaos ni Jumil Ducante mga birds. Boss John Tox Cabreros mga birds. Dara, the living legend. Dara diri sa ato ang tungod mga birds. In attendance sa tubagbagan. Kuha pa pun mga birds. Giwaswasang Jobert mga birds. Gitubag sa gapuno. Laras mga birds. La! Santoy! Ano? Out. Out ball. Cinco Gs na. Servisyo Jobel. Santoy. Jobel. Jobert. Namato na. Side. Si Antoy. Hibilo din shot. 4-5 bola sa Team Cebu City. Last 2 points para sa Team Cebu City mga birds para ipanalo ang game 1 mga birds. Servisyo Mr. Explosive. Ay gilabay sa gawas. Nilupad ang bola. Nilutaw mga birds. Santoy sagang. Jason the Master TikToker. Lagi ko ang hapon. Sintro. Ay, my goodness. Ngiga Jason Son. Kalma lang Son. 5 Gs lang gihapon. Servisyo Jason. Para unhan. Allah. Nakuha pa Jobert. Jobert daragi. Pingis pagtiraw. Santoy. Sus, may kaya nabasan Jobil.
Wapa, impas na ng utang. G5 mga birds, G5. Kanindot pagkatira. G5 mga birds ha. Para size ni Servisyo da Silent Assassin. Chantoy. To hapon. Gisagang Master TikToker. Hapon, may pabutog balik. Gitubag ni Gilberto Kusog. Counterang. Bang! Grabe two-shot combination na. Jubilaan Reggie Caban. Size G's na mga birds. Size G's mga birds. Servisyo Reggie Caban. Shantoy, the certified class A. Kayot, white tisas mga birds. Servisyo Shantoy. Hapon, let it fly. Shantoy. La. Bang, gibahugag ni Jobert mga birds. Shantoy. Ay, tuwa na kisi-kisi sa pun. Topod, limpyo ha. Ay, gitilaan Jason. Gitilaan, limpyo kayo yun. Size 11 na mga birds, para daog na. Size 11. Para daog na. Para daog sa Gimon. Servisyo, Shant Labra. Hapon, to Shant. Jobil. La, tapok na tayo skanding. Hawan pas kang manang. Daog na. Size score nga size 12. May daog ang Team Cebu City sa Game 1 mga birds. Sa tangi, Game 2.